सनद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. घर स्वप्ना पलीकडचे. Flat prices starting at just 14.5 lakh near Dodamarg Court, 800 meters from Goa Maharashtra border. ओके. सगळ्यांक देव बरी साथ देव. आयज गोंयचो आवाज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याक आमकां खबर आसा एक भयानक वातावरण जाल्लें आसा गोंयान कोविडाक लागून. खुबश्यो केसीस वाडलेल्यो आसा. देर इज अ स्पायक, अ सडन स्पायक. बट हें डिटेक्ट जाल्लें ऑल अक्रॉस द कंट्री. प्रधानमंत्री हॅज टोल्ड ऑन नॅशनल टी व्ही आमी केअर घेवपाक जाय म्हूण आख्ख्या इंडियेक सगळ्या सिटिजनांनी. महाराष्ट्रा, दिल्ली आनी बाकीच्यो खुबश्यो स्टेट्स, कर्नाटका, आमचे नेबरींग स्टेट्स, तांणी प्रिकॉशन्स घेतिल्ले आसा. थोड्यांनी नायट कर्फ्यू घाल्ल्यो आसा. म्हळ्यार आमचो जो सरकार आसा दे डोंट बिलीव इन नायट कर्फ्यू, दे बिलीव इन नायट पार्टीज, नायट लायफ. आनी ह्या खातीर ह्यो केसीस वाडलेल्यो आसा. आमचें जें एडमिनिस्ट्रेशन आसा आनी आमचो जो मुख्यमंत्री आसा जो दोतोर म्हणटा आपणाक, स्वताक दोतोर म्हणटा, आयज तो फेल जाल्लो आसा. We can't even tell the people that we have a doctor as a chief minister who cannot appreciate the precarious situation in the state. Ayz Goy has become the epicenter of COVID. खंयच्याय स्टेटींनी वच गोंयकार म्हळ्यार ते म्हणटा तुमची एक कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट दाखय. आनी हें कोणाक लागून जालां आमी पळयलां फाटल्या दिसांनी आनी चालूच आसा. कासिनो म्हण तूं नाजाल्यार नायट क्लब्स म्हण, बीच पार्टीज म्हण, कोणाच्यो प्रायवेट पार्टीज म्हण, सगळ्याक नोबडी इज फॉलोईंग एनी प्रिकॉशन्स. देर आर नो SOPs. आमी पळयलां की एक आमच्या सिटीन, पेंजीम सिटीन एका हॉटेलान थोड्योश्यो केसीस डिटेक्ट जाल्यो आनी दॅट हॉटेल वॉज टोटली सील्ड एंड क्वॉरंटायन. जेन्ना हे केस जाल्ली आसा इन द नेबरहूड कासिनोज आसा. कासिनोनी फूल नायट पार्टी चल्लेली आसा. फिल्म स्टार जावं, टॅलिव्हिजन स्टार जावं, तांकां हाडटात. खुल्ले आम एडवर्टिजमेंट दिता, तुमी पब्लिसिटी दिता, आख्ख्या इंडियेच्या लोकांक आपयतात. आनी सगळे पळय व्हिडियो भायर आयिल्ले आसा. थोड्या कडेन लायव्ह व्हिडियो चालू आसा. देर आर नो प्रिकॉशन्स बिईंग फॉलोड. जेन्ना आमी कासिनोची टॉपीक जेन्ना आमी काडले आतां थंयसर एज पर नोन इन्फॉर्मेशन देर आर हाय रेजोल्युशन CCTVs ऑन ईच कासिनो. देर आर ऑलमोस्ट 700 to 800 हाय रेजोल्युशन cameras which can be monitored. And if the administration has got the will, they have to just go and check. What is the chief secretary doing? What is the director general of police doing? पुलीस फक्त एक्टिविस्टां फाटल्यान धांवता जे गोंय सांबाळपाक भायर सरल्यात. And when it comes to these beach parties, when it comes to casinos, you all are turning a blind eye. Where is the captain of ports? Has he checked what is happening in the casinos? Health minister is on record saying that he has been sending advisories to the chief minister. Precautions have to be taken. There is a dangerous situation that has arisen in Goa. म्हणे आमचो चीफ मिनिस्टर कांयच करिना. आमच्या माय कोलीग स्वप्नेश बाबान सांगलां ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर. CM स्टँड फॉर चीफ मॅनेजर. तो फक्त मॅनेजूच करता. खंयच्या MLA खंय विकतो घेवपाचो, खंयच्यान खंय हाडपाचो, खंयचें खंय सेटींग करपाचें, इतलेंच ताचें पडलां. एंड नाव वेन आमची एक कल्चरल आयडेंटिटी आसा, वन ऑफ द मेनी कल्चरल आयडेंटिटीज वीच इज शिगमो फेस्टिवल, जेन्ना ते सेलिब्रेट करपाचो टायम आयिल्लो आसा, यू आर क्लॅम्पिंग सेक्शन 144. दॅट मिन्स यू हॅव एन अल्टिरियर मोटीव. तूं लोकांक चिडावपाक सोदता, गोंयच्या लोकांक. आनी जेन्ना तुका पत्रकारांनी क्वेश्चन केलें सेईंग यू हॅव इम्पोज सेक्शन 144 जस्ट टू स्टॉप शिगमो फेस्टिवल सेलिब्रेशन, तेन्ना तो म्हणटा it is only for public places, not for private places.
हांव ह्या दोतोराक विचारूंक सोदतां दॅट द कोरोना व्हायरस कॅनॉट डिफरन्शिएट बिटवीन प्रायवेट प्लेस आनी पब्लीक प्लेस. That this is a private place, I will not go there, I will go only to public place. हे दोतोराक मात्तूय तकली ना. You have failed Goa. You are not fit to be the chief minister of Goa. You have to resign at the earliest. And the more you continue, you are a threat to Goa. In fact, when you intentionally allow ज्यो लोकांक केसीस डिटेक्ट जाता कोरोना व्हायरसाच्यो आनी ते लोक गोंयच्या भायर वेता, they are going to different states, they are going across the nation, and you are equally responsible for this situation. I can only say it is anti-national activity on the part of the chief minister and the administration for not stopping this COVID situation which is going out of control. आमी मागता, forget whatever your inefficiencies, at least experts आसा तुमचे कडेन, दोतोर आसा, तुमचो हेल्थ मिनिस्टर सांगीत आसा, प्लीज टेक प्रिकॉशन. बाव युअर सेल्फ. यू हॅव फेल्ड, नो डाऊट. बेटर लेट दॅन नेवर. पुट सम SOPs इन प्रॅक्टीस. द DMA Act is still in force. There are some SOPs which you had applied आनी गोंयच्या आवाजान तुमकां दिल्ल्यो लास्ट इयर जेन्ना कोवीड ब्रोक आउट एंड यू आर टोटली हेल्पलेस, यू वर लॉस्ट. तेन्ना गोंयच्या आवाजान तुमकां हेल्प केल्लें एडमिनिस्ट्रेशनाक टू द एक्सटेंट दॅट द सेंट्रल गव्हर्मेंट पिक्ड अप सम ऑफ द मेन क्लॉजीस इन आर SOPs and implemented in the central SOP which was sent, and it was acknowledged in their email reply thanking गोंयचो आवाज. आयज असले सिट्युएशन जाल्ले आसा. नो डाऊट चीफ मिनिस्टर लुक्स हेल्पलेस, लॉस्ट. बट तुजे कडेन तर जायना, रिजायन जा. आनीक कोणाक बसनी ते कदेलीर. लेट समबडी टेक द प्रिकॉशन, लेट समबडी टेक सम एक्शन. नाजाल्यार आर पीपल हे भिरांकूल जें वातावरण जाल्लें आसा, इट वील कंटिन्यू एंड लॉट ऑफ पीपल कॅन गेट अफेक्टेड एंड इवन लूज देयर लायफ. हाचे फुडें उलोवपाक आय रिक्वेस्ट माय कोलीग एंड एक्झिक्युटीव ऑफ गोंयचो आवाज श्री आर्थुरो टू डू द नीडफुल. बेळगांव सारखी शॉपिंग आता गोंयांत शक्य फक्त बॉम्बे बाजारांत. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याचबरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मुर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान, शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोभेच्यो वस्तू, गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात. आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात. आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, 18 जून रोड, पणजी. Handicraft shopping only at Bombay Bazaar.